नमस्कार जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय माँ जगमा आदिशक्ति पूर्ण ब्रह्म नम। आपण मैंने जानते चलित वर्ष रथयात्रा जो अघटन देखाला अर्थात आपण देखिथे जगन्नाथंकर मस्तकरू टाहिया खसीजा घटना हौ पूर्वर सेवायत प्रशासन भितर झगड़ा होता घटना हौ दला चकटार मृत्युवरण और अनेक आहत कथा हौ माने जो महाप्रभु माने विजय करिया को रथारूढ़ हवाकू अपसंद थिले बा तांकर पहंडी विजय बेले से जाई नथिले। यही सब नकारात्मक संकेत देखि जानी पारथिबे आगु को कौन घटना घटुची एवं जो भली भाबरे जो माने अशुभ संकेत दउची निश्चिंत भाबे आगु को भयंकर विपद अछि सारा विश्व पाई ओडिशा नो ओडिशा समेत सारा विश्व पाई मध्य रहिची। थे गोटे कथा जानथिबे जे कहीं जगन्नाथ मुंडे माने सी तो निजे सबू सृष्टिकर्ता सबू ही कराउचंदी जदि ये घटना घटिला कारण कौन आप जानथिबे बलदेव हबे राजा कानु परिचार बसिब सुधर्मा सभा जाजनगर ठार केवल बलदेव हबे मुख्य बोली केवल बलदेव मुंडे टाहिया रहा अर्थात जगन्नाथ कहीं बाहरला आपण मैंने एवठू अनुमान करथिबे से बलदेव जो बड़ भाई मुख्य हे आउ सान भाईर किसी आवश्यकता ना से बोध हुए समय जेहेतु उपनीत हो गला निश्चिंत भाव से आउ जो रजा पदवी बा जो दुई भाई रजार जन को पदवी कान्हू तांकर परिचारणा करेंगे बोली मालिकार महापुरुष मैंने 600 वर्ष पूर्व लिखिते ता वास्तव में परिणत होगा जाऊँगी आपण मैंने किसी बुझीपारे ये दोषा आकू ताकू लदा लदी ये हूँ संपूर्ण भूल कारण ये हूँ समय अनुसार हूँ करी करा उठाई से बिनु अन्य गति नहीं केवल जे ही सृष्टिकर्ता से ही तारी इच्छामय से इच्छा ही ताकरी जहा होची से ही करचंदी आउ ये जदि कोई से कहते वर्षा रे भिजिगला भांगीगला बलदेव जो आसिले बलदेवंकर तो कहीं से वर्षा होती भिजिला भांगी जाता ये कहीं भांगिलानी से अनुमान करूँ केवल आगु को 2029 जो हबे महादेव बा जो बलदेव शेष देवना अनंत जी अच्छा सी मुख्य परिचायक हेबे बारे तांकर सारा विश्वर दायित्व तांकर तेणुक से ही रजा आउ अन्य माने देखिए जो माने जो पगड़ी बा जो माने बांधी एबे आगु को आउ से पद पदवी रही तेणुक मुख्य जड़े रे से होचंती बलदेव। तेबे ये घटना को लेकिन अनेक राजनीति चली कि माने निज निज भितर बा किए क्या दोषारोप करुच्ची एवं देखा बाकी रहा ये घटना कहीं कौन है आम तो पूर्व कही जे नंदीघोष रथ गड़बार चांस नाला सी भी चाहू न प्रभु ये जोर जबरदस्त नहीं आए बलभद्र तो आसिले सेमती किसी अघटन हो नाला जगन्नाथ कहीं आसिले कारण कौन से कारण पछर रहस्य किसी रही आपण मैंने जानतु जेहेतु ये घटना आगु को समय उपनीत आप बारंबार आम कहूँ तो कारण रही 2026 रु तो भयंकर परिस्थिति हम बोली पूर्व कहला 26 देखिए मार्च ठारू युद्ध जो ईरान अमेरिका इज्राएल भितर जो भयंकर युद्ध होती मैंने सेठू भी अनुमान करेंगे एपटे वर्षा खरा आउ जो भाया सुनामी भूकंप आउ जो भली प्राकृतिक विपर्य होती देखुवे एवं दुर्घटना आकस्मिक दुर्घटना जो भली होती अग्निकांड होती अनुमान करुवे। आउ गोटे कथा चलित वर्ष मध्य जो अमरनाथ रे आपण मैंने देखुवे जिते प्रभुंकर बरफरे शिवलिंग सृष्टि होती बरफेश्वर कहती सेठी भक्त मानकर पूरा लक्षाधिक भक्त मानकर समागम होता है। चलित वर्ष से मात्र 5 दिन रहीकि उभान हो गले ता कारण भी अच्छी किसी तेणुक ये सब समय जेहेतु निकट है सी सब ऑटोमेटिकल होची ये कहा कथा उपर चलनी कि कहा उपर चलनी विश्व नियंता जी से तांकरी निर्देश रे बा तांकरी इच्छा रे सब ये घटुची ये जो राजनीति करवा किसी आवश्यक रहूनी किंतु राजनीति हवाटा स्वाभाविक तेणुक एठू ये मैंने किसी बुझीपारना जो मैंने ये स्पिरिचुअल लाइन बा आध्यात्मिक चिंता चेतनार भितर रही से ही कहीपर प्रकृत
ଆଉ ଯଦି ଘଟଣା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ ଇଏ ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ଏପାଟରେ ଚାଲିଛି ସଂହାର ଏପାଟରେ ସଂସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଗୁପ୍ତ ପୀଠରେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି ଆଉ ଆଗକୁ ସତ୍ୟତା ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇସବୁ ଲୀଳା ହେଉଛି ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରହିବ ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରହୁଛି ତାଣ୍ଡବ ସେଠି ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚୀନ ଭଳି ଭାସିବ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଭାସିବ ସେଥିରେ ଦୁଇମତ ନାହିଁ କାରଣ ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଆଉ ଖାଲି ବନ୍ୟାରେ ନୁହଁ ମରୁଡ଼ି କରିଦେବ ଖରାର ପ୍ରକୋପରେ ଏତେ ହେବ ଯେ ଫସଲ ଯେଉଁ ଗଛ ସେସବୁ ମରି ପୋଡ଼ି ଜଳିଯିବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଅନାହାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଯିବ ରୋଗ ଯେଉଁ ଆସୁଛି କରୋନା ପୁଣି ଯେଉଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲାଣି କେବଳ ସେ କରୋନା ନୁହଁ ଆଉ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ କିଛି ବୁଝିପାରିନି କେତେବେଳେ କିଏ କେଉଁଠି ମରିବ ଯେ କୁହାହେଇଥିଲା କିଏ ମରିବ କ'ଣ କିଏ ମରେ କବାଟ କ'ଣ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ସବୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତରୁ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ଆଗକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ କେବଳ ସମୟକୁ ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଅଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସୁନା ବେଶ ରହିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ପାଆନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦ ଯାଜପୁର ମା ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରସ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୀଳା ଜୋରଦାର ହେବ ଆପଣ ସେଇଠୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଠାରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଠାରୁ ମା ବିରଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୀଳା ଚାଲିବ ଏଇ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚକୋଶୀ ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ହେଉଛି ଧନ୍ୟର ମାଟି କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଏଇଠି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭକ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ପ୍ରାୟତଃ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାରତ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କଳ୍କି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଅଛନ୍ତି ଅନେକ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ନର ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତରେ ଲୀଳା ଚାଲୁଛି ତାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶର ସମୟ ଆସିଲେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଳା ପ୍ରଦାନ ହେଇନାହିଁ କିଛି କିଛି ଦିଆହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ଦିଆଯାଏନି ସେ ସମୟ ଏଇ 27-28 ଭିତରେ ଦିଆହେବ 29ରେ ସେମାନଙ୍କର ଲୀଳା କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କଳ୍କି ରହିବେ ଯୋଗମାୟା ରହିବେ ଆଉ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ରହିବେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ରହିକି ଲୀଳା କରିବେ ଆଉ ସେ ସମୟ ଉପନୀତ ତେଣୁକରି ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାହିଆ ଖସିଯିବା ଏବଂ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ନ ଯିବା ଅଟକି ରହିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଜାଣିକି ଆଣିଲା ଭଳି ଆଣିଲେ ସେଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦଳା ଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହେବା ଏସବୁ ଘଟଣା ହିଁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି ସେ ଇଚ୍ଛାମୟ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବିପଦ ରହିଛି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ପଞ୍ଚ ହର ହର ମହାଦେବ ଜୟ ମା ଯୋଗମାୟା ଆଦିଶକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ନମଃ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତକରୁ ଟାହିଆ ଗଲା ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ସେହି ହିସାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ କହିବୁନୁ ଖୋଲିକି ତ ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିବେ ଆଉ ଶ୍ରୀହୀନ ଯେମିତି ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମସ୍ତକରୁ ଟାହିଆ ଗଲା ପରେ ଶ୍ରୀହୀନ ଦିଶିଲା ସେଇଭଳି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯିବ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯିବ କିଛି ବି ରହିବନି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ରହିବନି ଚୀନ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାସିକି ଗଲା ଏବଂ ମାନେ ବନ୍ୟାରେ କେଉଁଠି ମାନେ ତାସ ଘର ଭଳି ସବୁ ଘର ସବୁ ଭାସିଲା ତାସ ପରି ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବନ୍ଧ ତାର ସ୍ଥିତି ଆମେ ତ କହିଛୁ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ହୀରାପାରା ଏକାଠି ହେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ
उछुड़ी हो बा भांगिबा हो से हम एवं पारादीपुर समुद्र माड़ी आसबे 22 पाँच मीन खेलिए एवं जो चितल माछ बौला किंबुर कथा अच्छी से मध्य आसबे एवं जो भली भाव में नीला जो जगार हवा कथा हेबे से समय पूरा उपनीत आपण किए विश्वास करू न करू कहा कथा किसी शुणा हबार नहीं केवल जे प्रभुंर लाइन लोक जी प्रकृतर आध्यात्मिक भितर रही चिंता चेतना भितर रही से ही बुझीपारे अन्य मैंने तो बुझीपारे से तो छाड़ कथा कहया भूल हम कारण से जहाँ जी जहाँ चाहूँगी से कम करूँ करने को प्रभुंर सुजोग दिखाई चोर चोरी कर सुजोग दिखाई सी भी सक्सेसफुल होती प्रभु न चाहिए से चोरी कर चोरी करूँ किंतु तार परवर्ती पर्यायर कौन घटुची सी जानते तो चोर चोरी कर जीवन सारा चोरी करी सेमती रोचे शांति भी रही पारे कि खुलम खुला बा मुक्त आकाश विहंग भली हो पारे कारण कौन जेहेतु चोरी कर भितर को जेल भितर को जाऊँगी पुणी आसी जदि पुणी चोरी कला पुणी दंडित है किंतु ता जीवन कौन आपण मैंने से अनुमान करेंगे तेणुक एम तो जदि आ बुड़ी गोटा कथा जदि सबू सब कुकुर जदि बनारस जी तेल अंगठा पत्र चाटब कि जो कथार न्याय अच्छी से कथार अर्थ हूँ जे केवल प्रभु सहित सत्य त्रेता द्वापर जुगे 16 सहस्र गोपी नारी रही जुगे जुगे ये कली जुगे रही से ताठू बढ़िबार ना कि कमिबार ना तेणुक जी रहा कथा रहा न रहा कथा आपण मैंने से अनुमान करेंगे तेणुक तार भक्त मान को ही चेतना भक्त मान को लयांग जोगांग भोगांग ये जो 4 श्रेणी भक्त अच्छा श्रेष्ठ होती लयांग भक्त कारण से प्रभु सहित डायरेक्ट कनेक्शन बा सीधा सड़क प्रभु सहित संजोग रोचे से मैंने ही जापी माँ हो प्रभु चेतना दौरान घटना कौन घटो कौन ना से मैंने ही जानते गुप्त लीला से सामिल होती परिप्रकाश होना अनेक भेड़िकी रही कथा न कह भल सी निजर परिकाष्ठा निजर पारिया पणिया देखे किंतु से माने भी आगे बड़ी पड़े परीक्षा हम कालिया बुदारे जानते जोबरा कालिया बुदारे से आगे परीक्षा हम कारण से बहुत भेड़ी ये सब कथा जानी था जी गुप्त भितर रही कार्य चलती जानवे आप आगू